Nous sommes mardi 1er septembre 2020. Mesdames et messieurs, très bon après-midi à tous et bienvenue au flash de 13h30 que j'ai l'honneur de présenter en duo avec mon confrère Abdelkader Haroun. Bonsoir, bonjour. Bonjour Estelle Abdelkader. À la une de l'actualité de ce mardi, après 17 années de conflit au Darfour dans l'ouest du Soudan, les Soudanaises et Soudanais tournent désormais la page de leur histoire tumultueuse. Hier, un accord de paix pour mettre fin au conflit qu'a connu leur pays a eu lieu. Plusieurs représentants des pays amis, voisins et frères du Soudan ont assisté également à cette rencontre d'envergure. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Amin Abba Siddiq. Il était à la délégation de la partie tchadienne à cette circonstance. Voilà, sachez également que dans son mot de circonstance, le ministre des Affaires étrangères, Amin Abba Siddiq, représentant le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, se félicite de la signature de cet accord historique de paix. À travers les salutations du peuple tchadien, de son gouvernement et celui du président de la République du Tchad au peuple frère et aussi ami du Soudan. Il se réjouit de la disponibilité, il réaffirme autant pour moi de la disponibilité du Tchad à accompagner ce processus de paix qui est la preuve des filles et fils du Soudan à privilégier l'intérêt national. Ensuite, le Tchad et la Chine renforcent toujours leur coopération. C'est à cet effet que l'ambassadeur de Chine au Tchad, Lin Jingjing, a rencontré ce matin le ministre de la formation professionnelle. Les deux personnalités ont discuté longuement sur le projet de construction d'une école moderne, un projet signé en décembre 2019 à Beijing, en Chine. Pour le diplomate chinois, cette école permettra aux jeunes de se former afin de se prendre en charge. Et puis le site de la basilique moderne Notre-Dame du Tchad a servi de cadre ce matin à la cérémonie de l'opération de mise en terre des plans par les fidèles de l'église catholique. C'est l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditangar Godbe, qui a donné le coup d'envoi en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zen Aladi Yaya, du maire de la ville, Oumar Boukar, et des autorités comme du 7e arrondissement. Un geste salué par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena qui demande à la population de suivre l'exemple. Enfin, le Fonds national de l'eau, à travers le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques, forme depuis ce matin en N'Djamena des experts en eau et de la météorologie. Cet atelier de formation en analyse des tendances climatiques à moyen et long terme a pour objectif d'outiller ces experts aux concepts généraux des systèmes climatiques, leur interaction et leur variabilité.
Et puis c'est le directeur général du ministère de l'Hydraulique, Nour Saleh Aga, qui a présidé la cérémonie. La remise des matériels bureautiques, notamment des ordinateurs et imprimantes aux directions de l'eau et de la météorologie, a mis terme à cette cérémonie. Voilà, c'est tout pour cette tranche en français. Et tout de suite, le flash en arabe. شكرا زميلة استيل عبد القادر. شارك يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي أمين عبا صديق ممثلا لمشاركات إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. شارك على رأس وفد الرفيع بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة برعاية سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان. وقد حضر الحفل كبار المسؤولين بالسودان على رأسهم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ومسؤول الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق. وقد حث جميع المشاركين في هذه المناسبة التاريخية حثوا على ضرورة تطبيق الاتفاق من أجل تحقيق السلام الشامل والتوجه إلى إعمار السودان كافة. هذا وفي كلمته أمام الحضور بمناسبة حفل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، قدم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي أمين عبا صديق تحيات الشعب التشادي وحكومته وقائده مشير تشاد فخامة إدريس ديبي إتنو للشعب السوداني، مؤكدا أن حضور الوفد التشادي في هذه المناسبة التاريخية هو تجديد للالتزام والتضامن والوقوف ومرافقته في هذه الوثبة الجديدة لتحقيق التصالح والسلام وإعادة الإعمار والتنمية من أجل ازدهار شعوبنا وتعزيز قارتنا الإفريقية. قام السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جينجانغ بزيارة إلى وزارة التدريب المهني والحرف الصغيرة، حيث التقى مع الوزيرة عشتا أحمد بريمي. وقد تباحث الطرفان حول التعاون القائم بين البلدين لا سيما في مجال التدريب المهني والاستفادة من الخبرات والتجارب الصينية. كما تطرق أيضا إلى مشروع بناء المدرسة المهنية التي لا تزال غاية التنفيذ. في موضوع آخر، ترأس صباح اليوم مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة محمد زين الحاج يحيى انطلاقة الحملة التشجيرية لأتباع الكنيسة الإنجيلية، وذلك بمناسبة الأسبوع الوطني للتشجير. وقد شارك في الحملة التي تهدف إلى غرس شتلات في ساحة الكاتدرائية بهيحبينا عددا من أتباع الكنيسة وعمال المجلس البلدي بالدائرة السابعة. وأثناء المناسبة ناشد أسقف مدينة أنجمينة إدمو جيدينغار الحضور بالتعاون المشترك من أجل مكافحة الزحف الصحراوي. كما امتدح مندوب الحكومة جهود أتباع الكنيسة على دعمهم لمشروع الحزام الأخضر. كما دابت الكنيسة في هذا العام بتنظيف الساحة وتوفير خيم للمتضررين من الفيضانات. وأخيرا نظمت صباح اليوم وزارة المياه الحضرية والريفية ورشة تدريبية لصالح العاملين بالوزارة. الورشة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في إدارة المياه. المناسبة كانت بحضور المدير العام النائب لوزارة المياه الحضرية والريفية السيد محمد صالح حسن، إلى جانب رئيس مشروع تقوية كفاءات المجتمعات المحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية السيد أدرانكي. بما أن هذه الورشة التدريبية تم دعمها من قبل المشروع المذكور آنفا. كما قام رئيس مشروع تقوية كفاءات المجتمعات المحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية بتقديم أجهزة حواسيب إدارية لصالح الأقسام الإدارية بالوزارة. سيداتي أنساتي سادتي، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية موجز 1:30 إلى أن نلقاكم في موجز 4 عصرا. دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا زميل عبد القادر.